सुप्रभातम. आम्ही चित्रापूर सारस्वत ब्राह्मण आमगल मठ श्रीवल्ली चित्रापूर मठ आमगल आद्य देव भवानी शंकर. सो सकाळी 6 घंटारी सगळेजण भक्त मंडळी मठ हांतू भवानी शंकर देवायद्रार उबरतात आणि ताका सुप्रभात म्हणतात. ऐकूया. श्री भवानी शंकर सुप्रभातम. वागर्थाय वसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ. मातः समस्त जगतां त्रिपुरासुरारेः अर्धांगहारिणी महोज्ज्वल दिव्यकान्ते शौरीन्द्रकादिदिविजय परिसेवितांघ्रे श्रीवामदेवदयिते तव सुप्रभातं. संध्यामुपास्य परिपूज्य च कामधेनुः तादोहयन्ति विधिवत्तुतवन्निमुख्याः प्राध्यापयन्ति मुनयः श्रुतिमन्त्रपाठान् कैलासवासवनिते तव सुप्रभातं. प्राचङ्गनामरुणकाम्बरधारयन्तीं प्रेम्णा विहस्य ननुधावति सूर्यदेवः गन्धानिलस्तु शिशिरश्च शनैः प्रभाति श्रीशैलनाथललने तव सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ देवि वरदे कनकाद्रिवासे राजत्सहस्रदलपद्मविहारशीले नीवारशूकतनुभा स्वरपीतभासे श्रीकण्ठमानिनि शिवे तव सुप्रभातम्. शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् नमस्ते विभो विश्वमूर्ते सुमूर्ते भवानीपते ते शिवं सुप्रभातम्. रामेश्वराधिष्ठितभव्यलिङ्ग संस्तूयमानामरसार्वभौम चित्रापुर श्रीमठमुख्यदेव शम्भो भवानी तव सुप्रभातं. लिपिब्रह्मरूपिन् गुणातीतरूप चिदाकाशरूपिन् भवातीतरूप महालिङ्गरूपिन् क्षरातीतरूप भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. चिदानन्दमूर्ते सुरानन्दकर्त्रे परानन्दमूर्ते शिवानन्ददात्रे भवानन्दमूर्ते स्मरानन्दहर्त्रे भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. त्राहि त्राहि महेश शङ्कर विभो संसारदुःखार्णवात् सुज्ञानाश्रयशङ्करातियतिभिः चित्रापुराधिष्ठितैः श्रीमच्छङ्करदेशिकेन्द्रविमलैश्छात्रैः सदा पूजित. हे शम्भो तव सुप्रभातममलं श्रीमद्भवानीपते. पुरारे स्मरारे सदा तापहार मुरारे व्यथारे महापापहार सुरारे परारे त्रिलोकोपकार भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. रमाकान्तकान्तं शिवाशोकशान्तं वृषारूढदेवं शिवालिङ्गिताङ्गं चिताभस्मलेपं जटागाङ्गतोयं भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. महेशं सुरेशं गिरीशं गणेशं अजन्निर्विकल्पं निजन्निर्विकारं तमीशं भजे पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. ठकारद्वयं सुस्वधायुज्यरूपं रविग्लो महाभूतहोतृस्वरूपं भजेऽहन्निराकारमोङ्कारवेद्यं भवानीपते ते शिवं सुप्रभातं. उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ वृषभध्वज उत्तिष्ठ गिरिजाकान्त त्रैलोकीमङ्गलप्रद उत्तिष्ठ शम्भो करुणार्द्रपाङ्ग ऋग्भिर्यजुर्भिश्च सुसामगीतैः त्वां स्तौति देवर्षिमहर्षिसङ्घः त्वद्दर्शनेप्सु च सुरेशसङ्घः. त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तं त्वयि जागर्ति जाग्रति तस्मादुत्तिष्ठ लोकेश अस्माकं मङ्गलं कुरु. प्रातः स्मरामि भवदीयपदारविन्दं गौरीकराब्जमृदुसंवहननामलीढं स्तुत्यावदानपि तुम्बरुनारदाद्यैः सम्बोधयामि मम चेतसि सुप्रबोधे. कैलासे सुमनोहरे मणिमये सौधे महामण्डपे पर्यङ्के शयनीयतल्पमृदुले वामाङ्गि वामंसके
त्वद्वारी स्थितनन्दिनन्दितपदे गौराद्रिगौरीपते संविष्टं तव सुप्रभातममलं श्रीमद्भवानीपते गोकर्णक्षेत्रमध्यस्थ परिज्ञानाश्रमैवरैः संसेवितपदाब्जाय भवानीशाय मङ्गलं चित्रापुरमठाचार्य प्रथमे शङ्कराश्रमैः भक्त्याराधितभव्याय भवानीशाय मङ्गलं ज्ञानवैराग्यसम्पन्न परिज्ञानाश्रमै शुभैः सम्पूजितमहेशाय भवानीशाय मङ्गलं शङ्कराचार्यसच्छिष्यः सञ्जातैः शङ्कराश्रमैः संस्तुतामरपूज्याय भवानीशाय मङ्गलं तत्त्वज्ञानसुधासिन्धु विदुभिकेशवाश्रमैः श्रद्धयार्चितलिङ्गाय भवानीशाय मङ्गलम् अज्ञानतिमिरव्रातभास्करैवामनाश्रमैः सन्नुताय गिरीशाय भवानीशाय मङ्गलं वेदवेदान्तनिष्णातकृष्णाश्रमगुरुतमैः सन्नुताय त्रिनेत्राय भवानीशाय मङ्गलं चित्रापुरनमोन्मेष पाण्डुरङ्गाश्रमैबुधैः वन्दितामरवन्द्याय भवानीशाय मङ्गलं सारस्वतजनानन्दैः आनन्दाश्रमयोगिभिः दृष्टानन्दस्वरूपाय भवानीशाय मङ्गलम् आश्रिताश्रयशन्दक्षैः परिज्ञानाश्रमै परैः परिज्ञाताय भर्गाय भवानीशाय मङ्गलम् ज्ञानयोगतपोदीप्तैः सद्योजातशङ्कराश्रमैः सम्पूजिताय साम्बाय भवानीशाय मङ्गलं भस्मोद्धुल्लितदेहाय पञ्चवक्त्राय शम्भवे गङ्गाधराय शर्वाय भवानीशाय मङ्गलं देवदानवगन्धर्वसिद्धयक्षोरगादिभिः वन्दिताङ्घ्रिः सरोजाय भवानीशाय मङ्गलं मङ्गलन्ते महेशाय मङ्गलं मृगधारिणे मङ्गलं महते तुभ्यं भवानीशाय मङ्गलं यत्पादस्मरणं मुदा कलयतां बद्धाधराणां हृदि सर्वाघौगहरं कलेर्मलहरं प्रातस्मरं रुक्धरं सर्वेश्वर्यकरं सदा सुखकरं सन्मार्गदीपं मृड त्वत्पादस्मरणं भवेत् प्रतिभवं सन्मङ्गलं मङ्गलं सन्मङ्गलं मङ्गलम् ॐ श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्री मात्रे नमः। श्रोते हो, हे भवानी शंकर सुप्रभातच पण ताका जोड सुनू गुलवाडी फॅमिली गेल्यो दोनी स्मृती मल्ल्याक आसा ती उगडा आसा तें हांव तुमकां सांगता. आमी कर्नाटक सोसायटी F बिल्डिंग 2nd फ्लोर 26 नंबर आणि गुलवाडी इज चैतन गुलवाडीकर फॅमिली रेवती पाचीगल फॅमिली 22 नंबर 1st फ्लोर म्हळ्यार एक्झॅक्टली तांगल उंचच आमी रावतात. तरी श्रीकर मामाक केन्ना श्रीकर मामागल बेडरूम आनी आमगल बेडरूम अगदी एकार उंच एक आशिल्ली. सो सकाळीं 6 गण जाल की श्रीकर मामागल आवाज येतालो आनी तो हे म्हणटालो मस्त वर्सताय. त्या वेळ आमी यंग आशिल्लीं आमकां हाजी कसलेंय महत्व गोत नाशिल्लें जाल्यार तो देव श्रीकर मामागल रुपान येवन आमगेल कानान तूं तें घालतालो. त्या संस्कार अशी इनडायरेक्ट स्पीच म्हणटात पळय डायरेक्ट स्पीच आनी इनडायरेक्ट स्पीच तातूंत हे इनडायरेक्ट स्पीचा थ्रू भवानी शंकरू आमगेल कानांत प्रवेश करतालो. आनी कडेन श्रीकर मामाक मस्त प्राय जायना पूण ताका म्हणू जायनाशिल्लें. त्या वेळी टेप रेकॉर्डर त्या वेळी सांसार टेप रेकॉर्डर्स आसतालीं तांतू चैतन्यान दत्तानंदान कोण म्हणू गोतना तांगेल घरच्यांनी ते तागल भाशेन टेप कोन्न घेतिले तागल उतरांतू आवाजांतू टेप कोन्न घेतिले आनी ते ती तागल आवाज आशिल्ले की ते कोण म्हणलेलें म्हण म्हाका गोतना तितलें उंच आयकूं येनाशिल्लें कळनाशिल्लें ते चिके आनी व्हड आवाजान येतालें आमकां. सो श्रीकर मामान आसता म्हणसरी नित्य तागल बेडरूमाचेर आमगेल बेडरूम आशिल्ली ती
आनी खिडकी उंच खिडकी आशिल्ली ती डायरेक्ट ते सुप्रभात आमगेल कान्नांत येताले. आमी म्हणणी जाल तरी इनडायरेक्टली आमगेल कान्नार येताले. आनी कडेरी शोभागेल लग्न जावन शोभाक चेडूं जाली. ही एक श्रीकर मम्मागेल एक स्मृती आसा. दुसरी स्मृती तांगेल्या फॅमिलींत शोभागेल लग्न जाल्लें व्हड्डेगेलें नांव म्हाका केन्नाय येना वचो. सानी म्हाका गोत आसा मिताली. ती मिताली सान बेबी आशिल्ली तावडी ती प्रशांतींत रावताली. प्रशांतीन तूं तांगेल बेडरूम हांव पळयलें तांगेल घर तिगेल शोभागेल बेडरूम आशिल्लें. थंय वरंड आशिल्लो म्हळ्यार वरंडो एनक्लोज्डूच आशिल्लो. भितरी आशिल्लो बेडरूमाचो. थंय देवागेल मंदीर जावन थंय ती सकाळींचे शोभा सकाळीं फुडें ती सुप्रभात म्हणटाली. आनी हें चेडूं न्हिदलेलें आसतालें. जाल्यार त्या चेडूक थोड्या म्हयन्या चेडूं तें जाल्यार त्या चेडूक व्हड जाता 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 तें कंप्लीट तें न्हिदलेलें आसतालें. तीन म्हणटना कंप्लीट सुप्रभात पाठ आशिल्लें. इनफॅक्ट तांतुलें भस्मोधुलित देहाय आसा पळय तें हांव भस्मोधुलित देहाय म्हणटालें हांव. जाल्यार गुरू परंपरा फॉर चिल्ड्रनाचें रेकॉर्डिंग करतना कितें करून हें सुप्रभात रेकॉर्डिंग कोण घेतना तिल्ल्याक ताणू हांव हो उच्चार शिकली की भस्मोधुलित देहाय न्हय भस्मोधुलित देहाय पंचवक्त्राय शंभवे गंगाधराय शर्वाय वगैरे वगैरे तें तिल्ल्याक तावन शिकली हांव. म्हळ्यार हाचेर तावन प्रूव जाता की अगदी सांज चेडूं न्हिदलेलें का आसना ताका जिद्रारी तें आसतना आमी म्हणल्यार तागेल मनान तें वता. अशी सानपणान धोवन केल्ले संस्कार जन्मभरात ते मिताली पळय कितले बुदवंत जाल्या. संस्कृतांत पंडीत सगळ्या विशयांत संस्कृत पंडीत श्लोक म्हणचे सगळे मठाचे पुरा हांतू देवधर्मांतू कितले विश्वासू प्रीती कितली ती एक्टीव युवधारांतू हे पुरा संस्कार चेडपणान धोवनूय येता ती. आनी आवस बापसून आसल्यार त्या चेडवांतू यो अशी कोरका आमी अशी म्हळ्यार तांची इद्रार आमी म्हणका. आनी आमच्यान नाशिल्लें आमी हॉटेल जाल्ली लग्न जावन हांगा आयलें जाल्यार श्रीकर मम्मा थ्रू ते संस्कार इनडायरेक्टली आमगेल मनांत आयले. आनी ताका पालवी फुटली केन्ना आमगेल सद्योजात शंकर आश्रम स्वाम्यांनी मठांत ह्या पाट्ट्यार ह्या फुडें आमगेल्या भक्तीक पालवी फुटली. तेन्ना ती श्रीकर मामू ते आमगेल भक्तीक खत घालतालो नित्य. ताका हांव मस्त आभार मानता तागेलो आभार मानता तागेल फॅमिलीक आभार मानता. आनी अशीच आज सुद्दां आत्तां सुद्दां आमगेलो जो विकास जाता आसा आनी आत्तांय जो विकास जाता आसा 1997 दोन जो विकास बाकीच्यांगल म्हाका गोत ना. दादर सभेचो हांव सांगता दादर सभेच विकास जाल्ला 1997 दोनू तांतूं मगलय जाल्ला. आनी मगल विकासाक कारणीभूत मुख्यत्वे गुलवाडीकारच आसात. मगल पुरा विकासाचें हांव पयलीं श्रेय हांव स्वाम्यांक दिता आनी दुसरें श्रेय गुलवाडी फॅमिलीक दिता. प्रेम से बोलो जय माता दी जय गुरु.